खुदावंद यस्सुल मसीह में तमाम भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों और बच्चों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा लिसन टू वॉइस ऑफ गॉड, खुदा की आवाज़ के सुनवा होना। आज हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 7वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत मुबारका से लिखा है, क्योंकि जिस वक्त मैं तुम्हारे बाप दादा को मुल्क के मिस्र से निकाल लाया, उनको सोख्तनी कुर्बानी और ज़बिया की बाबत कुछ नहीं कहा और हुक्म नहीं दिया, बल्कि मैंने उनको ये हुक्म दिया और फरमाया कि मेरी आवाज़ के सुनवा हो, और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरे लोग होगे, और जिस राह की मैं तुमको हदायत करूं उस पर चलो ताकि तुम्हारा भला हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, वो चाहता है कि हमारा भला हो। इसीलिए आज के जैसे हमने कलाम मुक़द्दस में देखा, हमारी मरकज़ी आयत में, कि खुदा कहता है कि तुम मेरी आवाज़ के सुनवा हो। अगर तुम मेरी आवाज़ के सुनवा होगे और जो राह मैं तुमको कहता हूँ, अगर तुम उस राह पर चलोगे तो तुम्हारा भला होगा। खुदा हमारा भला चाहता है, वो हमेशा हमें अच्छी चीज़ें देना चाहता है। वो चाहता है कि हम अच्छी चीज़ों से सैर हों, वो चाहता है कि हम एक बाबरकत ज़िंदगी गुजारें। खुदा हमसे प्यार करता है मेरे अजीज़ों, इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसकी आवाज़ के सुनवा हों। जब हम खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं तो हम खुदा की जो है भलाई वो हमारे साथ होती है, उसकी बरकतें हमारे साथ होती हैं। मेरे अजीज़ों, हमें आज अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम खुदा की आवाज़ के सुनवा हैं। क्या हम उसकी बताई हुई वो जो राह जो उसने हमें बताई है, क्या हम उस पर चल रहे हैं? हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हैं, हमने अपने आप को दुनियावी चीज़ों में इतना मसरूफ़ कर लिया है कि हम खुदा की आवाज़ के सुनवा नहीं होते। मेरे अजीज़ों, हमने अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आप देखेंगे तो आपको ये बहुत सारी चीज़ों में आपको महसूस होगा कि हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते। बहुत सारी चीज़ों में जब हम देखते हैं, जब हम कोई गलत काम करने लगते हैं तो हमें अनकॉन्शियसली हमें उस चीज़ में गिल्ट फील होता है। मेरे अजीज़ों, बेसिकली जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमारे अंदर दो किस्म की आवाज़ें होती हैं, एक जो शैतान की आवाज़ है, एक जो खुदा की आवाज़ है। अब ये हमने डिसाइड करना है कि हमने कौन सी आवाज़ सुननी है। क्या हम खुदा की आवाज़ के सुनवा होते हैं या हम शैतान की आवाज़ की जो है उसको हम सुनते हैं? क्योंकि देखिए मेरे अजीज़ों, जब आप जो है अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेने लगते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करने लगते हैं, तो क्या करते हैं? आपको जो है सच और झूठ आपके सामने होता है, सही और गलत आपके सामने होता है। अब ये आप पर है कि आपने किस आवाज़ को सुनना है। आया आप खुदा की आवाज़ को सुन रहे हैं या आया आप शैतान की आवाज़ को सुन रहे हैं? बेसिकली देखो मेरे अजीज़ों, शैतान हमारे साथ करता क्या है? शैतान हमारे साथ यही करता है, वो हमें डिस्टर्ब करता है, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, वो हमें क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, हम दुनियावी चीज़ों की फ़िक्र में रहते हैं, हम एक अय्याशी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और अय्याश और आराम के साथ हम ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। और हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए? हम सोचते हैं हमें बड़ा घर चाहिए, हमें बैंक दौलत चाहिए, हमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, बड़े बड़े घर चाहिए। हम इन चीज़ों के बारे में हम जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं और हम इन चीज़ों की फ़िक्रों में पड़ जाते हैं। और यही शैतान हमसे चाहता है कि हम दुनियावी फ़िक्रों में पड़े रहें, हम दुनियावी कामों में पड़े रहें, हम खुदा के सुनवा ना हो। लेकिन खुदा कहता है कि अगर तुम मेरे सुनवा होगे, अगर तुम मेरी राह पर चलोगे, तो मैं क्या होगा? तुम्हारा भला होगा। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम खुदा की आवाज़ के सुनवा हो। इसी तरह हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे हम एक और हवाला है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें आप देखिएगा कि क्योंकि और यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 51 चैप्टर
اور اس کی ورس ہے 15، کیونکہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو معجزاً سمندر کو تھما دیتا ہے، میرا نام رب الفاج ہے۔ ہالیلویا۔ خدا اپنی اتھارٹی دکھاتا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر تم میری راہوں پر چلو گے تو میں تمہارا خدا ہوں گا، میں تمہارا گائیڈ ہوں گا، میں تمہارا بچانے والا ہوں گا۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے، جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ سو میرے عزیزو، جب وہ خدا کہتا ہے کہ اگر تم میری آواز کو سنو اور میری بتائی ہوئی راہ پر چلو گے تو تمہارا بھلا ہوگا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو معجزاً سمندر کو تھما دیتا ہے۔ ہالیلویا۔ میرا نام رب الفاج ہے۔ ہالیلویا۔ وہ زندہ خدا پر ایمان ہے، جو قادر مطلق باپ ہے، جو آسمان اور زمین کا خالق و مالک ہے، ہمارا ایمان اس پر ہے۔ ہالیلویا۔ سو میرے عزیزو، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کی آواز کے شنوا ہوں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کی 9ویں باب کی 23ویں اور 24ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے، نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ قوی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، کیونکہ جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا ہے اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں سے ہے، خداوند فرماتا ہے۔ ہالیلویا۔ سو میرے عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی عقل پر، ہم اپنی سمجھ کے اوپر ہم جو ہے وہ فخر نہ کریں، بلکہ ہم اس بات پر فخر کریں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ ہم اس بات پر فخر کریں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو اس دنیا کا بنانے والا ہے، وہ قادر مطلق باپ ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 17واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلہ باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں، تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے موافق بدلہ دوں۔ آمین۔ ہالیلویا۔ میرے عزیزو، خدا ہمارے دلوں کو جانتا ہے، وہ ہماری سوچوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے ارادوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہمیں کیا چاہیے ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے ہر پلان کو خدا جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمیں یہ پریویلیج دیتا ہے کہ ہم کیا کریں، وہ ہمیں آزادی دیتا ہے کہ ہم چوز کریں کہ ہم شیطان کی آواز کے شنوا ہوتے ہیں یا ہم خدا کی آواز کے شنوا ہوتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے یہ بہت کلیئرلی میسج دیا ہے۔ خدا نے کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری آواز کے شنوا ہو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ سو میرے عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی آواز کے شنوا ہو تاکہ ہمارا بھلا ہو۔ سو میرے عزیزو، ہمیں آج اپنی زندگی میں یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں گے، اور جب ہم خدا کی آواز کو سنیں گے تو اس کی راہ پر چلیں گے، اور جب ہم اس کی راہ پر چلیں گے تو ہمارا بھلا ہوگا۔ سو میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم خداوند کی آواز کو سن سکیں اور ہم اس کی راہ پر چل سکیں، تاکہ ہمارا بلکہ ہمارے خاندان کا، ہمارے بیوی بچوں کا، ہمارے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، سب کا بھلا ہو۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔ آمین۔